القواعد الأربع قيرنا دار رسول الله رمى شيخ مرغرا أسئلة كبيرة إجماع كبارني شيخ مرغرا متطورين يا لو جمعنا شيخ مراتيرني نبروني كن يا لا جنوب عنا جنوب تام عنا يانكي شيخ مرغرا كبيرني كن من يا لا هو عنا يانكي ما هو تام ما كنيا sama urutin jabindenya kananga hontanga sunnayen makammo soko maro fen ko manya ila trin daga sirende makammo aka jabinya kananga junubuntanga makanya makoni darsu ke daru ado lire nyange muhaqqatin kinyi makammo ka la shak manya mun nan digamu ke kamma nasabunya makinyi jumanga o makinyi ababu ala shaka idorundi ano gondi mona timmande nyaanya diga me ke kamma ti Allah dunga inshallah jumhuru nga tibi kamma arutwanu pogabe ga tibi kamma kenyan ko ni daw kenni kanna nga nanti sunna nyan sunna ka ni kanna nga fuqahu ni istilahu no won hoke banga nanya barajin nganda kan nganya junubun tan fuqahu ma sunna nike kenya jabin dunga nya daru na magagemu hontanga junubu kantang khayala diga ameta na manunga bo maken kun kundiga mu hilli kandi rasa ante no maken kun karla ke daga mo ni kannanga diga mo ngana ni hilloi isumbange odangani kainera do ku gara kebe jidani ni kundiga mu hilli do naken kakol aji ke daga mo ni kay makammo qawla kini daru haqqatul lo kem makatu kitene hanan nan nakallan to nanti juma nyanke ni sunna nye sunna gumun kubul gagati sunna nyani ikum maanga manya ko ontanga ahillan gumun diga amin ngano ti Allah dunya inshallah umdari wa hakaza wa mitnu karege wa mitnu tammi kenga utini umdan da sunna gondi ona diga mu ke xibari kamati Allah dunya illa gumun ka diga mo na ken ka koni ona ile garona tarjihi nya ko hinu hilli kan ni rasa jitan ten ko hilli ay kan ni rasa ande wala dalilu kullu litnan ngani hadithan no ngaji ka ha ngone idan hinan nanni isunna ganga ko kenya tuinden ni andingirang kayala diga mutana no nga kemma ko ni kunni ga mu hilli kan ni raju jitan ten ni kemma ko ni Sheikh Muhammad do Sheikh Umar dorondi babu ndo gondi kebe la shakka mona hatam pansi nyanga no gondi wonne haraga nya wadda suga ya ha mintenni awa ode monastir sig makammo kummane ni kan nga juma nyahe arno yumkin inshallah yankide makammo maka yankin dolo ngare kummane yankide ay inshallah na lenki darsun alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والقاعدة الثالثة لسل استكنني تلغير اللينكيتي ألا دنينا درس كبندني قال لي لسل ننغتي درس كبندنا وقل منا والدليل الصالحين من يهيك أما والدليل الأنبياء wagilunonga tambihi yo wanonga wa dalilul anbiya an min yimmunga idalilen mana dalilen qur'anan nanti serebe gana an min yimmum batu illa kafana nyana nga kafir nyana qawluhu kana alla digan kananya ta'ala amurginta wa id qala allah birambi alla gati ya isa bin maryama lenyigo a anta ya lankin nisa qulta an kan yankunin nindi linnasi sorundangani ittakhiduni qadin ke isa qadin tigiti wa ummiya qadin ma qaqa tigiti ilahaini batikamanuhi liya min dunillahi gelle allah wuledun ken kota a anta qulta tambihi be ga yana kunne nahwiya nahawni qulta ado fa'alta wala misali lati fa'alta odi sunna misali banene
khususu kamanten ni managai filunyen qulta ani filunya an tankuni ninni qala yaqulu qulta fa'alta gan managai gan filunya ismun nikannanga antake bamire nyahe bamirun susu kamanten ni ismunya warni rini nan sigi managa bateni to batten no hamza kini kannanga hamza ki kenya hay istifhamia ke a anta hamza ke soni managai a soni ismunye ismu ke kan nangare ani dhamire nye a anta iti hamza ke gana soni ismunga kenya wa ureni kan nanga na serin tirndi kayanga kate tirndi makamo ngana tandanga ni a anta yani ndah istifhamia ke soni mane kai to anki kangana tandanga ni afa'alta anyanda ke gollinya do a anta ya lanki anga tintabana ngata nangani afa'alta nyanda ke golle nyanda sawati ni ma sawati kangana ti a anta ya lanki adu masarai aw hum pay man ga da ban pantin ni ne dan nahwiyan wa hakada fa'alta adu yani kana no maga fa'alta adu qulta isusu ka man tin man ga filu ni istifhamiya kerin nan soni man ga ism a anta ngaji ka ha woni wa hakaza kem kota fa'alta ado qulta odi susunya kannanga bane ngaka isusu ka montene filunye ido ismu nyanta bana ismu ni kannanga anta ana nahnu kuni dhamirunye kurina si mana abatendi to mbatenno la shak yene duntanga gunyani to aguni duntona gunye angana nyi karangun ne nyana dingira bewa kana iskalu ngarne karalle mun nukunga anga abangan ni karalle mun nanga na sabunya ken ko dayo wasi mana kulitani ismunga ismu hewon qulta ken mane gai ken filunya fa'alta gani mane gai filunya amma to ken kan nanga antake na sabunya ken dhamiringa yero kunne ayaga hamza tagar na sunaye la shakanga tin a anta anke do afa'alta aqulta anga tin tabana kebane ni na sabati nda kama kebane keni mane ka yam masaka yam patirni nata taswa ka karunda na darsu ngana mu intenga na anni angana nyanga ara tahqiqi na tanga na danka na hunni angana kenki ni nene ngana ya da na hoko na ganta ka wanta ambu go halle darsu ke no gonni batte no gonni so do menga singali nan nene ndake ko ni re ka amagira ngade ayada na ko ni darsu ke no la shakar karalimma murajanga na kinnin tinga na magamma sorunga ya kina hoko na kana ko risu ahalle batte no battenga so no menga ko ya kin sarsu su kamanta amma hunga masabatan maga aga masabati angara duwaraya amma sabati anta kembiri ke tangel lanta du control dan kana ko suntar nan diga mun non andiga mun yiminu na mekata karalem mo nyimmi wa hangu nanti kedi kam ko da mi girindire ati kunna te kun min ta hamini ucine Allah ta sare hamini kanga na nyi anke nyimme hontu tenganne anda hamuna tanga anga da pare kenki ni nene ngala ya da na hoko na ganta ka wanta da sun fallan pina watu batte no battan pina watu wa haka la ko ta gele da so kenyi me halle nyimme da ere hamuna diskalu ngarni qadu menagan ya la fa'alta gani managai filu nyani ma ismu yen qulta gani managai ismu yen ma filu nyani kusni filu nyani ismu ken kan nga kenni antake wa mi dhamire nyani hamza kyaga na sura yayi a anta do afa'alta do aqulta kunta ba ngaji diskalu ke giri kem palle ona aya ke kinyende wala manunya isati jabin nana ikamandangan subhanaka kama sunu ngandangan ma yakunu li kenta hawlanta ikedangan an aqula in koni nindi ma honga hokebe laisa kempo gamanya li ike isa dangani bi haqqin ti haqqi agunu titi tomuya in kuntu gelinga yinkama qultu hungara diga me keponi faqad alimtahu haqiqan kama andatu ta'lamu kama ngatini ma honga hokebe fi nafsi kengi ke isa yonkin wala a'lamu kama ke isan tatwini ma honga hokebe fi nafsika adankin jatin innaka anken Allah haqiqa ankenga ay gonu tona ya sababiyya na sabunya ankenga
anta allamul ghuyub an kenyani himu gunto susu kaumanten to ala qore mana an kenyani himu gunto susu kaumanten to ala nyangin nanya mubalagha kem pallelenki wa dalilu salihin sirrun qa dalilen mana dalilen na qur'anan bi nanti yemme be gana sirrun batu illa kafana nyana nga kafir nyana ken dalilen na qur'anan ayati dalilen na qur'anan no nanti sirrun to ngano la kem petide dalilen na qur'anan di nanti sirrun gana sirrun batu sirrun gana walinum batu anna gelli manigai illa kafana anna gelli manigai kafiri qawluhu kenna alla digan qanni ta'ala amurginta ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim liwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba inna 'adhaba rabbika kana mahdhura kaya bi ayken kay asbabu nuzulu ngadiga muhilli khana ngumunti ayanqa masih Isa ado Maryam ado Zair ado Sersiru ayanqa kunya kibaren non worni Isa Sersiru nyani annabi nyimme nyen ama ga Maryam Sersiru nyen Zair ga Sersiru nyen soronni no ngiga kubata mi manyi bata hari kilen ki bata no magri bani adamun mun non kunu Sersiru nyai ka kuni alla ko monye kuna tuntondi ni kata alla ya iwakanna alla ya ngakatanga ka ibatano ni hilla kapano nyai kafiru nyani alla sin alla hagarna ke ayan kandi iya khibarin nogon digam bana gumunna ke nyakon hilla ni gumunti ita yang ka sura khibare de gelli hilla kapano kumbil la kapano ni jinna nu nya batta jamono nga gelli jinna nu nga iganyi batta kunjinna nura gina islama wo kai kumpilla kapano matu ina jinna nu islama ikunga kama na jinna nu mbatu jinna nu kullu islama wo ndo kunda tauhid mu ita allah na ke ayan kanina koni dangani kapunga kubelu batta kunni mu'minu je kunga tawassulu nyana kata allah iwakan allah yang katanya iwa ane manjiki makamo kaka kunyimenuni hilla kapano nyai ale kafirun idan kudiga mu hillana nonga iga ko nyini nan tike aya bi hakene ke aya kake sababu na not kem palle aya ke ajunga ronga nonga qulu du alladhina za'amtum min duni kenga kama kitabu nyuno di antaka yunu ma walakin nga akoni li faida onaka lenki kalle ko woni na non lenki ke aya bi hakene ke wagelle tafsirin fo ko to kote nga kara lemon du kunga anta hananga mu ko won na sabunya nahwiyan ala samantenye non awa hataji ni annan tarika sir qul fari muhammad alayhi salatu wassalam anken nante udu alladhina qakum bil kafali bin hakirike kaga ku sir batta kada yammun kiri za'amtum qagungara kenja mun takoni min dunihi galle alla uridun nanti kunya ni patikamanum nanti yana hoda minne yana tunkanti qadigiri khaina ko kadangani fala yamlikuna intamarande nyana kashfa burri tora girindinde ya ankum baka kamaga wala tahwila irantay tora kailan kupan ay nyungarunga tungkanda kyakon qakum benu garak jamun ta konne nyananti kusir suruni kay modunu nike wolunu nike ma imita kenya koni khara koni dangani sasa kubenu haykini kay fare muhammad koni dangani irantay toran girindin modi banen tanong na iga batta agara toran girindin marawai arantay toran girindin modi banen tanong agarawai miskina o girindinan kamma banen tanong agarawai porka hungirminan kamma toran ngani ko damini irantay girindin kembane hede wala tahwila toran ngana yanyin kollanya irantay girindin no ngana tantang irantay lankupan abadan tungkan tirantay ailan kupana mesaka na giri miskina ko ngana ken kam mairanta girni lan ken kam na sa huyo tana kam mirawaya abadan irantay abadan banna ko ngana ken mairanta banna ko kewtu lakin yo tana tungkan tintakin marana tora girni den takin marana tora ke ilan kupanne ka inta marana
tora gana nyin kollanga iran tawtuna waraminna ankiten aga nan kitenga iran tawtuno na warantang iran takendanga tungkan tikim marande kentima kem pale tungkan likaya karina ulaika kunyammu al mawsufun al ma'budun kumbati yemmu mana sirku benu igi batta ulaika ke wasagene katta kenga intabihu ulaika alladhina yad'una yabtaghuna kubenu haykeni ke ya iskalun namma yankannukum ke wane be haykeni ke ulaika ke wasagene katta kanyemu ya al ma'budun sirku benu igi batta tunkanci kunyammu kunnu alladhina kunni yamunya yammu kubenu alladhina kawasagene katta kandanga alma'buduna harsa sira surkubenu ganyi batta tunkanti kunni yamunya yammu kubenu yad'una illa kapanu kuganyi kunkilli illa kapanu kuganyi kumbatta tara haynenya yad'una kawasagene katta kandanga almushrikun illa kapanu yad'una kawasagene katta sira surku yade yad'una illa kapanu kuga kun sira surqilli iga kun sira surbatta yabtaghuna kun sere suru kundu kunga murunne nyana yabtaghuna kenta sagale kata hilla kapano kuide yabtaghuna kun sere suru kundu kunga murunne nyana ila rabbihim katti kamanga tafsir hillanni ila rabbihim katta hilla kapano ku kamanga tafsir sikandi ila rabbihim katta isusu kamantin kamanga ina kanna murunu katti kamanga alwasilata batiyen no gollisire kebe gi kiyana katta alla dungen al wasilata yeren kunna manani kannanga ata'atu wal amalu salih batiye ado mani ado gollisire kebe gi kiyana katta alla yi makammo worni al wasila qur'ana no goni tunganga to bitahu ilayhi al wasila alo ki al wasila imanani kannan gollisire ado kebe ga kakinyani katta alla dungen amma hibe gara halisa ke no gonna alwasila kebe gari farenga to warana nan ngara nim palle ona kenya gi dangani kenya kadingira kebe urugin tengan antanya na sersu dangani maga anta serebane alla komu farenti ona alla nyaga alla na kenya gi dangani illa la na kenya faren dangani kem palle kwani yeri be hakini kyanke nam haynenya ho damminanga na kana na mane gada waran angurna ya man tawrune amurna ya kama Allah subhanahu wa ta'ala an gana ya munna nan kisi Allah ya anti to ya to kanti kammo yabtaguna ila rabbihim alwasila sai ga nan kabila ni an ganta saga na mana da bar amurna ya ando sai ga nan me kam mangan ta saga na mana da bar amurna ya an gana munna nan mur Allah na mana da bar anti to ya Allah ruhudan min tafa laysa kamithli shay an gana fare na urnu Allah yangan kata nganti tunati golli serenye ikhwani ishkalu magiri hasa owa giri aya kebe sasa ulaika qarahami ulaika kensa gane kata kannanga mu'minun sirsuru allazina asagane kata kannanga sirsuru yad'una kenga sagane kata kannanga illa kafanuku yabtaghuna wasagene kata kandanga seresiru bani an sagene kata hilla kapanu siko kisu sagene kata mane gayi seresiru kenanga e walla asarenga serega benyamin ulaika alladhina yad'una yabtaghuna awasarega benyamin ulaika alladhina kunni yamunya seresiru kal ma'budun iga kubenu batta yamunya ni kunga yad'una hilla kapanu kuga kun khilegi batta yabtaghuna kun sirasuru yimenu wa murunde nyana ila rabbihim kati kamanga alwasilata gollise nga kebe kiyani kata Allah dungen ikunna kunya bata kunyi menu na ko bata Allah subhanahu wa ta'ala Allah hadarna nakarne nyangi kama kun sirasuru nyai qawi bata urondo ki ka ikunyi menu na ko bata Allah subhanahu wa ta'ala ngaji ki aya ke mana ahami kempa leshkalu mwani miharsare ona ayan timman ayyuhum tafsiri hana ayyuhum iku idu banambe aqrab kengani kumpo tintenga kata Allah subhanahu wa ta'ala ke tafsiri hana ya kanna istifhamiyya ayyuhum kanna ni kundu banambe aqrab kengani kumpo tintenga kata Allah
ken kannanga sharuhana amma ke sharu hillani mufassiruna undaga nanti kenya ni hosantenga ayyuke na ya kannanga nanya dami mawsulunga bimana alladhi tafsir hillani ayyuhum ay alladhi yemme kebe minhum gelli ikunyammu ya huwa kenyemmeyi kengani aqrabu kengani kumpo tintenga kata allahi harsa kemma giri kengaru tintoni kata allahi keni hasari hillani ayyuhum yemme kebe gelli kunga kenyemmeyi aqrabu kengani kumpo tintenga kata allahi harsa kemma giri agaru tintoni kata allahi falaysa fakaifa bighayrihi kammo gani tata nanga kebe gani kumpo tintenga kata Allah ga golisiri gabe nyana kemma gida harsa ga golisiri nyana kata Allah kammo gani kebe ganta golisiri nyana tafsir ngahami nahwiyan asahhu al-a'rib an yarabun kunni ayyukina kananga mawsuliyya ay alladhi yemme kebe huwa kenyemme minhum gelli ikunga aqrabu kengani kumpo tintenga kata Allah harsa kemma giragaru tindoni kata Allah ahami wayarjuna ikunga iwajigini rahmatahu alla neman wayakhafuna iwakanna azabahu ayangan katanga kem palle ayen timmande tunkanti inna azaba rabbika fare muhammad alayhi salatu wassalam an kaman haqiqan kaman yangan katanga kana kenya mahzura ho ya hokebe serengan kawa ikilun tokati ho ya hokebe serengan kawa kanne ikhwani intabihu ali wasila yaran kunne lugha namana ni kannanga ashay'u alladhi yusilu ila almaqsud hokebe gan kiyana katta maqsudun muradun peti bid'a gumu ko akebe iga hasar ni kebe yer ornanga ni bid'a gumu ko ngani mu keke ay hasari ni ikunna hasari ni kannanga ikunna hasari ni nanti mana ni kannanga na sere tigiti anno alla do mena kan ikunna wasila kenya na kenya na wolin tigiti anno alla do mena kan anga paju ko no kenanga ni kenga khayunu kenya randa na sere sere tigiti na kaburan tigiti na lamben tigiti na itten tigiti ikunna nya wasila nyai anno alla do mena kan yero kunne amana betiki mana ni kannanga ata'atu wal amal salih bati adumani algolisire amana nike ngaji ke hami hon ikhwani qara haynenya muallif rahimahullah agar dalil kan ka wonyati aya kebeya nanti serebe ga nasir surumbatu serbulma koni de sersiru angara sersiru nya batu hilla kapana nya nga kafir nya na dalile ni kan nga tunkanga jalla fi ula gara koni ka aya be no gon hakunga kubenu batakun sersiru nya tawhid nyara kumma khasa ku nyimmel menu hilla kapano nye keketa gebe be hakeni ka kitabe tanawano nga kashfu shubhat illa la ngano nya akaranga nan ala kolino nga nanti kayfi ni kannanga sorwano nga kunta sersumi mulu batare at-talihin sere buru ina kunya bat angatu as-salih kenni mane ga sersere at-talih kenni mane ga sere bure aramin kan nginati at-talih kenni sere burenye iganati as-salih kenni sere sire hono no ngakunta sere suru batare kunna sere burunya batta angabanga muku iwa kabura yogo batta ken kabura gume ganyi biren hakati we agolleni la kapembane agolleni sere kallembane makenta nonga anga yogo nyini sasa ilati wolinyen deben no gonti ikunga kebe gili wolinga ananyi aganyi biranta nga hakati bi agolleni sere kallembane kortende kabura gabi wonu ngay wakili wolinga lenki ganna ganyi biren no gonna golleni la kapenya golle suga ikenni na islaminu lagani korte na yagunu pata bakanonga makammo na yonkinu lagani bono ni nyenya kan kam inta kunya batalenki kabura gabe wanu lenki abatana ngagani brain no gonni illa kapana ila sere nyabot ila sere bure nyabot yagara sere bure nyabot iga kubenu qilli modin talibu igabe gabe anga nyini jena no nyani
ida ko men xilli modi sere qoro iga gilli nan daga duguni dangani ni ha junun ko ni dangani ya garungi kawun kinniya igunga gilli kunya walu lato nan daga bangi hajunga nan dira war jahinya ngi dangani ida giga be daga ni jena no nya kun sir suru nya ma kun sir buru nya anga wayga morin talbe laga na demin no ni ado ya kwandi yak kinyan tanyi mi nakki sonu ngano ngantangi antanyi mena wani yakun ngana dagi golli bangi ga alhala be nyani ya miga likita sanginga kenta nyimene khwane ikhai ko akhili nan dimodi iman sarsi lenki sarsi men ta patini de aho gabe ga tini woli nyani aho gabe ni hilla kapale aho gabe ni sere kallana ni wornanga woli yo woni no ganyi branta ko debe ni sere da sagay mani ga da sagay abol bun nyangi gabe ni no ngawi kisma jakini ke kisma ni kunda de benni ike kisma ni kunda kabila ndi ike kisma ni kunda yi tundu ke no gondi agolli bur nyange nyana to nga buguno asra sura ko ta golli bur nyange kenga be ni lenk kamura gabe wa bata aka manga ni branta ko no gona ni golli bur nyange ni gabe wani ni ke ya ren kamal lenk asto gombo uti male ga hilla kape ya kenya khilna to wolin soroma gilu dingira lati ngana ndaga saka te gati le golla bange ani de mai hajun surono dunyawi ukhrawi ani de ma surono anga nyini hilla kapare ne khasuron la kenya khili nanti Allah ko musire woli ngana rakam ma binto on ko nini ngari haji be awako nini min ta ko nini ke be hay kini ke ina fu kama nunya khili nanti awliyaullah anay ko hay kini hilla kapano Allah ko nanyi menunu koy kega men nyike ya kan kamale sere si men ta batri lenkire hilla kapano nya kube no kan sere kallano nga jena no soron ba kunya batalen modin talibu ngano ngere ya ko moni me bononto kunya na wali lunga Allah wali lunga kammo ila jeni ye mani menya ila jeni ye mani menya ila soron mani me ya kullu biya idi gadal ka ila kunya khili nanti awliyaullah kenya ni lenki seresiri menta batini de seresiri batenyi meni hilla kapenya ka akinyo jaila ku kempanga lengo ga Allah kutano kabatu kumi ngani hilla kapano nga jena no akinyo jaila ku kempanga lengo ga ku kabatu kempa le khwani onna ga monakatu kitabe kesimman hoye kesimman ni lenki kempa le muallif rahimahullah wa dalilul ahjari mananya he al ahjari ma al ashjar الأشجار اللي ودليل الأشجار إتن قاق دليلنا والأحجار أدو جدن قاق دليلنا دليلنا قرآن لننتي يمي بيغانا إتن باتو ما يمي بيغانا جدن باتو أنه لكفانا يأي أني كافرين قوله كن الذي كان قنن تعالى أمرجنتا أفرأيتم قد انقباري mana nikan nanga akhbiruni qadin qibad yerbe hakini ke watini ke adangani hadha min babil inkari wa tanbih al uquli ila an tarji'a ila rushdiha ke wagelli nakari lempol la kenyi adona haqqi rawli katta insage katti kanne tunganga ti afara'aytum qal man gawari qadin qibad mana nikan na qadi qibad Allah ta'ala la ta daga de ma ba la ta daga na ha ba adaga de ma ba ta ganin ya ba kadi ibari na hakilun kan da katti kan ne nga kasai kana ta kan ne nga la ta da mana kanya wal uzza kadi ibari uzza ar mana kanya ana ta ganin ya da bari ba adaga na ha ba adaga warje ha ba na hakilu sagan katti kan ne nga nan to uzza ka ta harbane bat kamane wa manata adu manata kadi gibari manata kala manikanya manata tagandia ba warjahandia ba adaga de ma ba kadi gibari manata kala manikanya asalisata manata kebe ganisi kandinga tartibun nohon mana mera baten nohon asalisata ay manata be ganisi kandinga fit tartib mera baten nohon Allah ta kembe to wana nyai al-uzza hillandi manatan manimandi sikandi ken tunganga ti asalisata manata begani sikandinga tartibun no mana mera bato no hon al-ukhra
manata kebe gani tananga al-ukhra innati tanara min kanneni mana ni kannanga manata kebe gani horo konten ho jasante arabin kannen non iwatni fulanun ukhar mana ni kannan ay haqirun argonten kaga nani sikwa gani kaga muruginta me mobe gana ka ko kun igana ka konti kundunga anke mbega lagar na sunta uruginta nyaiba arabin kannen ukhar iwarat ni nonyai mana ya nisire lagarin do sire jasante afara'aytum lata khadin qibar lata wal uzza adu al uzza wa manata adu manata thalithata mera baten no honni manata be gani sikanninga al ukhra manata be gani tananga ay manata kebe gani ho jasante ngaji ka hami o madangere de ikhwani lata ni kannanga uzza ni kannanga manata ni kannanga ikhwani intabihu iganati allata kuni mogunu hillen tukebe ya hayno ngana shadda lay allatu dona nya at-takhfif allata intabana ogana ne wondu ko hay mogobe allata ismu sanamin fi taif jalange nya to gonni aga taifa wa huwa ibaratun عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر يضاهي الكعبة وحوله ساحة وعنده صدنة كانوا يعبدونها أغنى أنه ننانيا لاتا أنيانا كان نانيانا جلن يتغون كيبغن طائفة تغسي يعني بكا جدن كنتورا دينكا مغا جدن كنتورا كيبه ديسنتنغني أجاكون تنغني ida tagayen taga kamma ana kompe nyano gonni kompe nga kamma tagayen nga kamma kemba ne hede ida sutura nyankanda kamma ida kawranda ko alkaba hay mo kemba ne hede bira qoren kaga wonunga ko bira qoren ga alkaba hay mo kemba ne hede kirimandano kaga wa karanga lata goni kirimandano ngano inyi kenya batta gelle Allah tanang ke jarange bi hay kene kay ani saqif kunna taifan kunyen ikunya jalangi na do kubinu ga taawun taifa karunga ikunya nyike darono ikunya nyabata o wana nyakanna wana yallata ke katwa unga no gondi hidunya na minna alikaba bane hidun tanya no kusiya nyike ya renkam iganan ketu nanna burum ngonondi nandengi dingira yogo nantana daga hiju no nganna burunge kasare de hiju nyana nyiki ya kan kama dingira bane kenni minna alkaaba o kana qoto nanya allatu kenga nyana ismu fa'il seriani kenga sere nyani ata huntenyi taifa kembere hijaru daga ni tanye dulle ngadi qota ngano gon akanyi tawunu kengi dia kamma itato goni latu keni kannanga mana ni kannanga hutu jura anyi hutu jura nyara kana na kamuna dabari aga danga nun nyiga nini tikem hutu jura yi ko no ga dangi na naga makka ga telefiju dabari aga fat no ngira mane ga dabari i qusa aburu non nyai na tagain taga khaburan kamma na sutura nyankanda kamma ila ga diga batakele Allah tanan keni ga rakin nanti Allah shawru ni nyamani meya illo ogana no ndi anyira mane ga gide ke mi meto nyen aga ta hono gide ke kamma ogana poto na nyane igo ke mi meto ngon ngaji ka hami la ta kem pami anyimin na ni taifa karanye imma ke islam ma hunganya fare sallallahu alaihi wasallam abu sufyan adu al-mughira ibn shu'bah ada kwanya marnan tan daga la taraga na akarabakan ida karabakan la ta maho na hibiya amakaru duta ngara koy amilyon kin kisu koy ida karabakanu nga ho ma kun ka kita ho ma mughira tabrusuba kita ho ma abu sufyan qad kada hayne ya mughira tabrusuba faifan kenyani ko tayo ga khani lata batanu nga kada hayne nya hilla kapendo tauhidil lantamenyi agara tauhidi mutu hilla kapengi no magirno akenyi menya lata gurjanda nga birem pallaganya patage liko tatangito na ko hilla kapendo tauhidi lantamenyi kene serenga tin tauhidi ni kema wa hilla kapeni ken kanyana kam abadan ni tamenyi al-uzza akhani kandanga
akenni itunyai itukubenu ga sulam dingira ni wa'd an-nakhla ay gonu tikannan ititimbane ay gonu ititunga mana itin sutu mana itunga bunga sikki dingira be wakenya khali sutte ken ningira yi ay gonu ti itukwa na surun si halle magun ay gonu ti hani jinna ya gara nyanyi nunga kenga surun si halle magun worni ko no daga ko no ga iten tuwa hungi ma iwa ko nyin nan te kanne nyugo wa iten nangan naam ti kanne nga iten nangan matalan sasa itiga bu ngara isikeron kunne itu sudde nga dingirabe itanga na diga manga walla anga mu ko hoy wanjabi no gon itan tina ko kanne yugo aga jabi no gon anga na kawro itu sudde no gon nan diga kalle ka wasaga ne kattan ikunti diga me honne kenga iten no gon iti kenni ngere uzza kani kunni titumu be no ga sikino ni tele sino wena rudiga mun hona kusijabi igani kenya batanonga urondo kiye ilaji mino yegi bata ayo te hani jinna ya gare nyanyuno ange ngana daga no ngatan anga diga ombe no ko na wanjabi igani kenyi na ya gara bata al uzza akenyi konu dangan uzza akenyi makka al taifa yo do menagan sebe angane terkilen no gonda anga dangin do uzza anga dangin dai anga pajun ko na danga anga sadaka no so nyunu no nga anga danga ite yani ma ite akanya ite ga won buram fal islam ha hunga faru sallallahu alaihi wasallam khalid ibn walid ala nyamar nan tan daga uzza qaqa kutubakano khalid daga taru sinki fare nga saga ni khalid ibn walid ta hana nga daga di kutubane ailer ni farenti Khalid daga uzza wanu nga hasa Khalid ile daga na ni kutu na yileri ni aga di farenti Khalid hasa daga uzza wanu nga Khalid daga tasikalinga ni kutu na imeli na nonsura na bui jinna ya warenti ndorombu guno nga Khalid da kafa ngirnda kan nga na kan kutu bakam Khalid ibn Walid kiyare watni Khalid tara jinna ngari hosa antenya ni kem batte ginna ya ale mbono nga duro nyene Khalid da kafa nginda kan nga na kafa na kan ngudu bakam agari kata fare nga fare de Khalid lengi dangale uzan ta abati nyeke ya renka lengi anangara uzara raga ngara nyama uzara anyinonga sikani manata sakhratu kabira agani dinka nya agani dingira yogoyi jabalu qadid ani ken dingirai kena makka ado madina dome da gani manata gani nonga akenyi qabilan sikida ngana uzaa ado al-aus do al-khazraj iqas ko qabilan sikini manata batta inyi namunu nonga jaila hunno woni bisidarno makka inamu ke dingira aus do khuzaa ado khazraj igana namu nyale ran kunna ahle na dorminda na lero makka imma ke islam ba nganya faris sallallahu alaihi wasallam ada ali ibn abi talib qay nan kan naga manata karaga na karabakan ali yu karaga na manata raga na karabakan nga ko ma ali yu kake manata kamadu kisukoi ku itu sigi ado ku gilu benu hayken keya enyi batta gelli Allah uredunya faren len kan enyi ku batta no enyi lata batta enyi uza ala uza batta enyi manata batta gelli Allah uredunya ka ikhwani haynenya anga boku de wunno wonde anga kuma nyuni nonga debe go wonno nge watelle sadaqa sawni giden kamma kengi de seranda katini kenga de debe go wonno nge watelle sadaqa sawni itte go wuri islamu nya hayke da barne de kaydo ni hede islamu nya hayke da barne kenyi tenta kutini sadaqa nunga kinna wurondo ki kursun nunga nyana nonga ko dammine wa nyana iyala Fare sallallahu alaihi wasallam agara yemmu kubenu gaje gani gidun do itumbata kumenu nya kike ba ko hana du khil islam nu ngakam kawtin sadaqa sawni giden kamma kaw sawni itte mure khara itte batu makama bat ko ga igani la kapen kam may golli binu dawade khay kunya da barni faru na minna ke hatam panse na minna hatam panse tanonga hatam panse bane tanon igwani haqqan nyugonuga oto hidil logen sababun nangane angonyini ite wono ngasenda sa kutauna sarawngre titi jinna nyana no ngana tawu no ngana ngarenia ma walla ite wono ngasenda sa ga kutun
ma walla teru wanu nga senta sogono kente no gon dinga wa debe nanga nyini gelli debe sike sere mata kuno ina mane ka kono jinna nyana no anga na ta kuno nga kya nan kita ya la Khalid ibn al-Walid hoda kitaba ama jinna ya karen kare man na kita har bani ma kita Ali ibn Abi Talib manata magri bakano man ganda kita Abu Sufyan Mughira ibn Shu'ba al-Uzza ma bugunno nga man ganda kita har bani me kita ogu tawhidil lo goy nyana o wakanna hinu nyogoniya billahi alaikum ikhwani igana hari kompe ko yokudu bana mbe lenki nandi kompe ke kyana nonga daga o ya no gonni qafu jinta tugene koranda tugene ko ndaga ko ganda no ko no gonni abada serta kidenere de wonyo kono wallahi da khalis nya sagondire nanti ke itebe ha keni ke be gara kata ko no ge khalis mpake wanda sersuwa ke debe agi tebe har kelen sere makki te hibe ga ko keno to hidul lo ren sababunya dangane ka ho on tay dingira ke so nga ballata ko no man ngane har banen tay itte ke ga balla ku ho on tan kidana ka o kan nen no tawhidul lo ren sababun dangane hari gana hoyo gotta ko man san dangane killen kam mangen ta bakado ken killen abadan ala hayne nyam Mughira ibn Shu'ba ana Abu Sufyan إذا لا تركنا بغون هو من كتاب خالد بن الوليد العزى بغون هو من كتاب علي بن أبي طالب ada manata bugunu nga ho makita dingira nyogona na mukatinga na itembutu hore nabo makammo jinna kerawa yi hore nyokono marantai awore nyokono kenta ko ina ndaw ho da bari anta ho da bari hara kana hore nya joguno nga gare mbanan anta ho da bari dingira siga kono nanti kewayren kunne hari kayfi nyaga na nyandonga na baga na kanundi ka to ataw hirin kam makana nya har ba fakita dingira nyogono karon kilundo dingira nyogono wa kanu tawo no kema chakundan ke bare kumbar nan tawo no ba mandikita har bane dingira nyogoni ina tsenda tawo no ngena di manchakunda ga nare nanti wa polisa no ngalla no nga ina dingira ke kili manchakundai ikunna tawo no ho tikita dingira nyogo ina ki itenda kunni kille aga na jam kille ngena kudu bakkan mandikita har bane ka okkan ne sababun dangan do tawhid lo gan sababun dangan hiri nyogono ta saji da bar ngi ke hame kem palle ko an intabihu ko yon hay ken ki allata iti ida ken kudu bakakan nan no ni Allah allata iti mushtaqun min Allah ida kudu bakalla to honye iti al-uzza ida kudu kan nan no ni al-aziz Allah to iti manata ida kudu kan nan no ni al-manan Allah to kusikini fa'ida ni ida kunini nanti ni kudu bakka Allah to hon kem palle ko an suratul najm on hadisa ke qarafur mamur wa kinyami وحديث أبي واقد المؤلف رحمه الله أكيد دليل كان كونيانا إتن دو جدًا بانه كتيا كمتي حديثا كتوكسو كمتي كاندعنا قرآن بانه وحديث أبي واقد ألو أبي واقد حديثا أبو واقد كان صحابة جليل أتغني الحارث بن مالك هون بن عوف هون تتغني عوف بن الحارث أفاده هجريانا kembire tannumi arusino sek hijira nga gone atenga gele yemmu ko welu islama ko makka wa sen ko tan hijira sina segundi abu waqid gone wali rahimahullah wa hadith abi waqid hadithan al-laythi kebe gan lesi ganken radiyallahu anhu kama ninga dunga bakka abi waqid ma qal abi waqidati kharajna obugu ma'a an-nabiy kaina nabi nyimenga sallallahu alaihi wasallam teganden do kisenga annabi nyimen kamma ila hunain ni katta hunain dingira naga taifa karan kurenya no nga kurikebe kurenga ni ti Allah dunyenga kawarni ken qara siran kitabu no insha Allah hunain kuren koni kaybi qorenya anya bala kurenga gajangen no wan islamin kamma won ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم ولم تغن شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أن يهي قرقور الإسلام من كمان إذن الله كان رب منورني كن كبارين قرأ سيرا كتاب النغل كم بالمعلف رحمه الله ونحن الهال أكو حدثاء أهد أكوني لا يذكرون بدون كونيا بكفر تكافرهم okuni laidu kurumba dun kono ya tikafrahum
حدثاء كن كان فعلاء صرف النغن أي قريب أهد وكل عيدون تنتني بكفر تكافرهم لا يدو كن كان okuha mayin kurumba guntenni tikafraun mana ni kannanga okuma fital loga gudi kafraun no abu waqid arhu biga abu waqidi qawrannahum ikunga ila idum kurumba guntenni tikafraun mana ni kannanga imada laiga gudi kafraun walil mushrikina awahilla kafanu nangani sidratun fanyitte mana fanyitte tinye onna tifani titinge kwani kainde heti soningan kanne nyani idan gellanke ngana tigiti kainin killen kama wanya na kainin kenya halle asidra alikanna nga fanyitte maana fanyitte tinge kempeti kainde walil mushrikina awahilla kafaru nangane sidratun fanyitte yaakufuna igala jimini indaha kempa tinge jingiran awahilla kafaru nangani fatinge igala jimi nyana adingiran wayalutuna kembane hede indala jimi mbane nyana de wayalutuna iwajongi nyana annawtu anikanna at-ta'liqu jonginde wayalutuna ay yu'alliquna iwajongi nyana biha tifatingeke ya aslihatahum igaja surumadununga asayfu kaha amma arabin kan ni ganati al asliha ken ni kan nga gajan surmadun su kawmante kafa na kediya ay ganati asayf ken ni kafa mbane wayalutuna ay yu'alliquna iwajum indenya na bihati gajan surmadun nga aslihatahum bihati ititingeke ya aslihatahum igajan surmadun makammo yuqalu iwatini laha ititinge kedangani mana fanyi titinge kedangani zatu anwaqin jongundudunke iwaqil zatu ta'aliqo jongindudunke ina khindike mana nga illa kapalu kunyi lazimi ni kenyi titinge uriya fatinge ke goni ilazimi na uriya igana ikata gajanginga ina mane gade warni ni gajan surbalu kusutu ni jongi titinge ke baraki mure sababu ndangan na shigata le gajan kibe dabari na kasi on noni iga jam sumo dun kubi no haykili ke ina ka du kadum nun karni ina dabar ni ga itini ke darno na laji min ne nyawre na yille kadi na mane ga dabar na jongi ne nyaka me ga baraki mure nyanata fare sallallahu alaihi wasallam ali sahaba nunga abu waqid ado kenta na sawanya muslimatul fatih iga benyen gurkunu hilla kay ni pare ngay gurku hananga kundalla tauhidin di geligeli pare ngari gidi kubenu ganyimi makata makka ga wasane kunko hobegan tauhidin asawati sunna mundi amma gurku hillandi ku kullu islama godi makka wasen qaado parenna idi faado iyo parenna nangi ke tinge wure ke ngari fanyi tege ya anda dangini qasono on anga to tauhidin masawati kun sunna mundi ada masawati sunna mundi hono no nga sabati kun sunna ka Abubakar Siddiq ndagara anda kira sahaba kutuma ka hono no kunkur monye dina ke no on tauhidin masawati sunna mundi ido parenga dangi fanyi tenga shaytan manya de ikhwani shaytan manya de akusi simmandi jahila hundo ko diga golle be da warni worni jahila hundo ko diga tilin ka jana mane ka da warni kem fatinye ina mane ka da warni na isru modunu ko jonni ke ngay ga barki mure nyaarati farano sahabanu ngadangi ken menni titinge ya sahabanu pay tirini ne nyaara na faare nyaaga nan ta kana ken men ngi danga yemmu ko be nu tawhidi ngama sabati sonno munni e hayde ko no faare nan ken muallifun ti nyakhili nan tizatu anwat jonge nudun ko ya ken pallati famarahuna oku odangi ko ga abu waqid ati oku odangi be sidratin ti fanyite yoy kanto lu ko fanyite ga tide iradangi ti fanyite kanai makammo igadangi ti mani gai fanyite tana igadangi ti ken fanyite fa qulna oku oti abu waqidi ado kebe ga ko abu waqidi mo nga woni ya rasulullah ya allah khifare ij'al lana nyamun lo kudangani zatu anwaqin ma zata nyani de mafulun be zata anwaqin jongundudun keya nyamun lo dangani jongundudun keya kama kumugumara
lahum agi ku hilla kapano dangani zatu anwaqin jonguludum kiya illa ni katunya ni makamo matanya ni illa ni ke kama lahum zatu mawalla zata ta tunya ni de an ka tunya yi an ka tunya ni na sabu nyeron kunne ay hakini bayinu ngayre makamo kama komo malahum agida kanna ni dangane zato ke makamo nan qara suro non ngira lege to no hay sunta doctor sunta on ayo kama komo malahum agida ngani zato anwaqun mani jongunu dunke mana ni kanna kama zato anwaqun lahum ko jongunu dunke kenni ikunna ngani mogobe alla gana ramuru arno warja an haw kitu awunga igabi wa hamina non inshallah qaynenya tawhid masabati ko sonno men non iga dangi ti fanyite go yiti paren dangani nyamundo dangani jongundu dunke ya ko aga ko hilla kapano dangani jongundu dunke ya mana fanyite tigito ga dangani ga go ka palu nyongi nay o ga baraki mure nyana siken yale masimme hilla kapenga ba isimme hilla kapenga qala li jahlihim ijahila ko sababu dangan warni imadalla tauhidi nogonni kayna kadi to ga beti mon kem palle muallif rahimahullah ati al haditha ay akmil al haditha hadithan atimman wa hadithan timmanin kem palle qala qaranti Allahu akbar Allah qura riwanyo gonu subhanallah sene ngatun kandangan mana kaga kebe dabarne Allah sonon take hilla kape Allah sonon take dangan farenti inna hasunan kalu kinyaga ni be hakini ke ken sunnanye ari waye no ni ken yemmu sunnanye kubelu wala kafunkan mana ni kandanga ken kille kebe yemmu ngaro kagaro ke kille be no ni yemmu killenya ni kubelu wala kakane hilla kapen no khara kunyaraga ni batu kin kamma sababu be gara karo ke ponne nogondi ken ni gara yemmu nya seda kubelu wala kakane farenti alayhi salatu wassalam qultum qakunga hakuni nini walladhi nafsi biyadin kuna ditun kanga nyonkinga takitenga allai takitenna kammo ontatu makammo almushabbiha du'a almu'attila ahlu tamthil ahlu ta'wil kunna nakarne nyanati alkitata allai madalan tas ahlu ta'wil do ahlu tamthil yukunyan na misalin da bari ganati Allah kitte dingira binati anema mawalla alqudra ahlu ta'til kunti kitte imanta Allah amma ko al sunna wal jamaa ta gelle kusiya ko sabati ni kitte nga Allah ta kitte nga hasan kunu nga makammo kempale parenti kama ko mo gomma qalat banu isra'il remunga kunindi li Musa dangan Israel remunti kamo ij'al lana Musa nyangundo dangani ilahan batkamane ya kama qomu maga lahum aliha batkamane ga idangani mogobe qala Musa innakum haqiqa qakunga qaumun surani qakunga tajhaluna qawasamun gon mana khabagiri qasan kunta hun kam faran di Musa surungara kimi ko Musa dangani imma kimi Musa ni surungara hangel laga na kuta kamma Allah gara kaifi benya ikunyo mena gane ima ho simmare igadangi hangenga ile Musa nya gara nantana patika manu nyangi dangan faga ku yemu dangani patika manu ngam faran de kada Musa surundi ga memmen ko idangan kembale Musa ati soron dangan inna haula'i muttabaru ma hum fi wa ba'dhum ma kanu ya'malun qala ghayra allahi bikum ilaha wa huwa qaddalakum 'ala al'alamin Musa ra isimma di tauhid kini gara ke fasun tawunya kadanga da kagara hangin kuta ila la kana illa ka pinya yana tike kai nikenga kabum magiri kha asan kon tawu hanan kam bawon kene fare sallallahu alaihi wasallam atakhabunga hakoni nindi honga hokebe Musa soronga na kenkon ari way no no fare la tarukabunna sunana ari hotara no la tarukabunna sunnata qawarni yemmu kilembatu yemmu kube no gari qabun kale fare sallallahu alaihi wasallam ara koni riwayo gonno gonni ma hay kunya murba ne migani ma sakalem ma kilen na ganendi sorwa kide na gano gonno kube no ga kengolle men nyar illa Allah gano tanga kenga won illa Allah gano tanga hilla kampe kem palle ko ani hadisa nga atimmere yene me hakini ke hadisa ma sala lunga no gon kuinu hammitengal
hana ni kan nga khatarul jahl jahila hunga amma sibuti tauhid seringa anganta tauhid tu allo hilla kapelli ya amara annu tauhid ngale ya atunte nga kuma wa ko ni ba ko Abu Bakr Siddiq riwenu ngati ko ni ha ikunga tuwaruga ntima kati tauhid ngaira honko hoke ni garako kenya ni wajibi nyalo kam gelile ki ikhwani wana tauhid la gona ona zurun chuni kata karangi kana terika bane nan tinga salli ni bane kenta tuini tauhid manna qara anna hal anna ni dankana hukam makeni hilla kapenya kin tauhid faira hillan ni kananga khafaru tashabbuhi bil mushrikin nalu qawlan lahu hilla kapano ngama sibon qoriyan warni kunna lu qawlan lahu kunna sa hilla kapano fa sallallahu alaihi wasallam ada burundi dan nanti Allahu akbar riwaya yo subhanallah na koy kaga kidiga be kondo kun ken ho gorgorene sikanin ni kananga anna tabarruka bil ahjari wal ashjari wal abniyati shirkun baraki mure ngati gidu ngado itundo taga yunga hilla kapenye sikka sultano wan hari igana to gorati to yogo ya aga iti to okay mimmi arno hilla kapenye igana akhiri to siya su igana akhira hilla kapenye wonni ken ko dola ko nan to non ta hariga nyina mo maken ko ni to non ta hariga nyina na sabunya ida yakkan na yati baraki mure nye sere so aga telle ilte yogo ga demin kimbaka nganga tele saraka sauni nonga baraki mure kanne ma manga tele sauni itte nyaawre magide nyakama asusu ka mantene hilla kapenye na sabunya Allah subhanahu wa ta'ala man yaqul afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra ngaji ka hami dan keni honne nyai ke lasli sikani no gonde kega nyamelen makammo atokan nanga qaida bane kenga ne qaida na tandinga kem palo na bu kanna no gonde qawaid al arba'a no gonde yalla lagana no ndo dangani kitabe be ga sagana patte no gonde no ha min ken qatwa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi